لہٰذا رمضان میں چونکہ ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے تو عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے، یعنی حجۃ الوداع سے واپس ہوئے، تو ام سنان انصاریہ سے ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئیں؟ انہیں عرض کیا کہ میرے خامد کے پاس 2 اونٹ ہیں پانی پلانے کے، ایک پر تو وہ خود حج کرنے چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین کو سیراب کرتا تھا یعنی میرے پاس سواری نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لیجئے گا، ایسا کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لیجئے گا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ بخاری کی یہ 1863ویں حدیث ہے، مسلم کی 1256، نسائی کی 2109 اور ابن ماجہ کی 2993 نمبر۔ تو رمضان میں کوئی عمرہ کرے تو اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے گویا حج کا اجر و ثواب ہو، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں کہ یہ حج کا قائم مقام یا نعم البدل ہو سکتا ہے، نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام نووی کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرے کا حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ ثواب میں حج کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر معاملے میں حج ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ انسان پر حج فرض ہے اور رمضان میں عمرہ کر لینے سے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حدیث پورے رمضان کو شامل ہے، اس میں آخری عشرے کی کوئی قید نہیں ہے۔ رمضان میں اب دیکھیے کہ دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس مہینے کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ہے جو قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو 2 فوائد ملتے ہیں، ایک انہیں جہنم سے آزادی کے پروانے عطا ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ رب کریم ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک روزہ دار ہے جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، کہ اس وقت تک اس کی دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی روزے کی فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر رات بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہے نا اصل میں رمضان کے فضائل ہیں، رمضان کی برکت سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو اگلے سال کے روزے پچھلے سال کے روزوں کے بعد ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ہر وقت ٹی وی پر بیٹھے رہنا، فحش چیزیں دیکھنا۔ اب آپ کہیں گے ہم تو فحش چیزیں نہیں دیکھتے، جی جو کچھ ہے وہ سر سے پیر تک فحاشی میں ہی لپٹا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی نیوز ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے تو چھوٹے گناہ پھر رمضان کی برکت سے صاف کر دیے جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ بایاں رجسٹر خالی اور دایاں چمکتا ہوا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 1898 نمبر ہے اس کا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آتے ہیں، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یوں ہے، اذا کان رمضان
फुतिहत अब्वाबुर रहमा, रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यानी दरवाज़े के जो अल्फाज हैं, एक जगह जन्नत आता है, तीनों अलग अलग रिवायतें हैं और तीनों सही हैं, और दूसरी में अब्वाबुस समा आता है और तीसरी में अब्वाबुर रहमा आता है। मफ़हूम करीब करीब एक ही है और असल मकसद पर असर नहीं आता। तो ये हदीस जो है बुखारी की 1899 नंबर है, मुस्लिम की 1079 यानी कि, और दारमी की 1775, इब्ने हब्बान की 3434 और इब्ने खुज़ैमा की 1882 नंबर हदीस है। रमज़ान में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, ये बात बार बार आती है और हमें बताई जाती है, समझाई जाती है। अब अक्सर लोग क्या समझते हैं कि शयातीन चूँकि जकड़ दिए जाते हैं तो गुनाह तो हो ही नहीं सकता। तो आइए देखें कि शयातीन के जकड़े जाने का मफ़हूम क्या है। अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं कि हलीमी ने कहा कि यह इहतमाल हो सकता है कि जिस तरह वो आम दिनों में मुसलमानों को गुमराह करते हैं, रमज़ान में नहीं कर सकते, इसीलिए लोग ज़्यादातर मशगूल होते हैं इबादत में और रोज़े रखते हैं जो ख्वाहिशात को ख़त्म करता है, और अक्सरियत कुरान की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहने की वजह से बच जाते हैं गुमराह होने से। दूसरों का कहना है कि इससे बाज़ शयातीन मुराद हैं जो ज़्यादा सरकश होते हैं, उन्हें जकड़ दिया जाता है। काजी अयाज़ अलैहिर्रहमा कहते हैं ये भी एहतमाल है कि इसे ज़ाहिर और हकीकत पर महमूल किया जाए, यानी इससे मुराद रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने की अलामत, इसकी हुर्मत की ताज़ीम और शैतानों का मुसलमानों को अज़ियत देने से बाज आ जाना है। और ये भी मुमकिन है कि इसमें अजर व सवाब की कसरत की तरफ इशारा हो और शैतानों के लोगों को गुमराह करने में कमी के बायस उन्हें जकड़े हुए कहा गया हो। इस दूसरे एहतमाल की तायद सही मुस्लिम की उस रिवायत से होती है जिसमें मज़कूर है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर यह भी एक एहतमाल है कि शैतानों को इसलिए जकड़े हुए कहा गया कि वो लोगों को गुमराह करने और शहवात को मुज़य्यन करने से आजिज़ आ जाते हैं। ज़ैन बिन मुनीर कहते हैं कि पहला माना ज़्यादा उला है और अल्फाज को ज़ाहरी माने में ला लेने की वजह नज़र नहीं आती, ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। ये फ़तहुल बारी की तफसीर मैंने आपके सामने पेश की, जिल्द 4 है और 114 सफ़ा है। कुर्तबी कहते हैं कि अगर यह एतराज़ किया जाए कि शैतान जकड़ दिए जाते हैं तो रमज़ान में बहुत सारे लोग मासी का इर्तिकाब क्यों करते हैं, अगर वाकई शैतान जकड़े हुए हों तो ये सब कुछ ना हो। इसका जवाब ये है कि गुनाह उन रोज़ादारों से कम होते हैं जो रोज़ा की शराइत पर अमल करें, उसके आदाब का लिहाज रखें, या फिर जैसा कि बाज़ हदीस में है कि कुछ शयातीन जो ज़्यादा सरकश उन्हें जकड़ा जाता है, सब शैतानों को नहीं जकड़ा जाता। या फिर इसका मकसद ये है कि इस महीने में गुनाह बहुत ही कम हो जाते हैं, और हकीकत भी ऐसे ही है। इसका मुशाहिदा भी होता है कि रमज़ान में दूसरे महीनों की बनिस्बत गुनाह कुछ कम होते हैं। और फिर ये भी है कि शैतानों के जकड़े जाने से ये लाजिम नहीं कि बुराई का वक़ू ही ना हो, बल्कि गुनाहों के शैतानों के अलावा भी बहुत सारे असबाब होते हैं। मसलन नफ्स का खबीस होना, गलीज़ और गंदी आदतें इंसानों में पाई जाना, और इंसानों में शैतान सिफत लोगों का पाया जाना। ये भी फतहुल बारी ही का 4 जिल्द का 114 सफ़े से आगे का टेक्स्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। शेख स्वालिह बिन उसैमीन कहते हैं इस तरह की अहादीस अमूर गैबिया से मुतल्लिक़ हैं जिनके मुतल्लिक़ हमारा मौक़िफ़ ये है कि इन्हें तस्लीम करना और इनकी तस्दीक करना लाजम है, और इस बारे में बहुत ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान के दीन और आक़िबत की बेहतरी इसी में है। इसीलिए जब अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने अपने वालिद अहमद बिन हम्बल से कहा कि रमज़ान में भी इंसान को जिन चिमट जाते हैं और वो उनके चुंगल में फंस जाता है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब में कहा हदीस यही कहती है और इसी तरह हदीस में वारिद है, हम इसमें कलाम नहीं कर सकते। फिर जाहिर यही है कि इन्हीं लोगों को गुमराह करने से झगड़ा जाता है। इसकी दलील ये है कि रमज़ान में खैर व भलाई की कसरत होती है और अक्सर लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने लगते हैं। लिहाजा ये सवाल अक्सर चूँकि सामने आता है तो इसीलिए मैंने आपके सामने इस छोटी सी बहस को पेश किया। बात ये है लोग कहते हैं कि शयातीन जकड़े गए हैं तो हम फिर गुनाह तो करेंगे ही नहीं। असल में गुनाह आपकी आदत बन चुकी होती है, सिर्फ शैतान गुनाहों का सबब नहीं है। अगरचे गुनाहों का एक बड़ा सबब शयातीन ही है, लेकिन सिर्फ शयातीन गुनाहों का सबब नहीं है। शयातीन उकसाते ज़रूर हैं, मगर वो तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम खाली ना हों।